আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ। আজ ডিসেম্বর 7 তারিখ 2025 মিও টিভির তরফত আই অনারের ভাই সলমান অনারা জাহানুকিয়াতুন মিও টিভিত খবরিয়া মশওয়ারা দিবার থাকিলে 01894023106 এই নম্বর ইমাম মাঝে ইমুইয়া হোয়াটসঅ্যাপের জরিয়া দিতে পারিবা। অনারার আওয়াজরে হেফাজত করা যাব ইনশাআল্লাহ। আর কেন আছে দে বাগি হুকুমত জোনরে মগ বাগি বলি হয় হুনরে দুনিয়া এত সাফ সুপ দিলেও লেকিন এই মগ বাগি হদে হুনে রোহিঙ্গার ওর জুলুম করা রোহিঙ্গার ওর জেনোসাইড করা ইনরে বন্ধ করে ইয়ান তো গত গিয়ে দে নভেম্বর 30 তারিখের দিনের টাইম মাঝে মন্ডুর এলাকাতে আছে দে শিলহালি হদে জায়গা হিয়ানত যাইরে 70 জম্মুলা মগবার্গের মানুষে পুরা ফারারে সারিটা কত গিরি ফেলাই মায়া ফোন ধরে একান্ত লো যাই রে বাঁধি রেখে আর মরদ ফোন ধরে মোরাবতর গলায় রে দিনভর বাঁধিয়ে রে বেশা বেশি মাধ্যর গজ্জ বলি শিলহালতন এলাকায় মানুষে হয়েছে দেহ মোতাবেক জানা গিয়ে দেয় এই মগবাগি হল দিনের টাইম মাঝে আচানক আইয়ে রে ফারা সারি মিকা তো গিরি ফেলাইয়ে এবার মরদ ফোন ধরে দরিয়ে রে মায়া ফোন ধরে বাঁধিয়ে রিয়ে রে মরদ ফোন তো মোবাইল वगैरह सामान कल हारिले फेले और मरद पेंतरे मोरा गले रे बेसा बेसी जुलुम निर्यातन गज्ज बोली जाना गया यार बाद और गो बुरा मानुषेर ओ अचानक दौड़िए रे बेसा बेसी मारधर गज्जे ए बुरा मानुष हिबा ये बासे कि ना बासे ए हालत मजा आसे बोलियो रिपोर्ट मुताबिक जाना गया अचानक मजे एंडिले हमला करानोर द्वारा शिलहालिर रोहिंग्याल बेसा बेसी खौफर जिंदगी हाडार यार बादे जो मरद फंदर बांधिए जे माय फंदर बांधिए जे उन्हें हनो हानाफिना नदर हनो जागा मजे हनो केले हताहत नदर एक जगह तो और जगह जाइतो नदर ये हालत मजा से बेसा बेसी खौफर जिंदगी हाडार बोली ये रिपोर्ट मुताबिक जाना गया दे ए शिलहालिर एलाकाय मिशे होये दे ए दिन दुर्जा जदि मगबागिए आम रोहिंग्याल और एंडिले हामला करले ताहले आरकान राज्य मजे रोहिंग्यार शांति आछे ना इन बेकिलिंग कर दे मगबागिए जहानो कोशिश करियो ने जहानो तरीका लगे रोहिंग्या रे आरकानो जबिनतुन साग गरी फुरे बराबर कोशिश कर दे क्या बोली हले तोरा मोर रोहिंग्या बासी ताकिले इन तो आरकानर हालत केमत आसे दे दुनियार जागा माचा दे इन रे जाना दिबो इन बेकिलिंग निर्मिका ख्याल करियो रे आरकानत आसे दे कुले रोहिंग्या बेकुलो रे देशतुन बाहर करे दिबार कोशिश कर दे मगबागिर मकसद हलो दे आरकान जबिनतुन कुले रोहिंग्यारे फुरे फेलन এই মগবাগিরে দুনিয়া এত শব্দের এত পাবন্দি লাগার তবে সো এই মগবাগি হলে রোহিঙ্গার ওর জুলুম করা রোহিঙ্গার ওর জেনোসাইড করা ইনরে বন্ধ করে মগবাগি তোকে এত হেড়ামি দেয় না দুনিয়ার হতানা বানাত দেয় ইন বেকিরিন হলো দেয় দুনিয়া তুই জেঙ্গরি শব্দ হতো হেঙ্গরি নদের रोहिंग्यार हक रोहिंग्या मारि पारे दौड़ी पारे जिहाद करि पारे हाथियार दौड़ी पारे जहानो तरीका लगे जदि जाते काल आरकान हदियान रोहिंग्या लैनो पारे आरकानर जबिनर माजे रोहिंग्यार सुख दियान नइब अतल्लाई रोहिंग्यार हारुग्य तंजिमरे हारुग्य रोहिंग्यार नौजवानरे हमेशा आरज करो एर आबारो आरज करि दे अनरार दिलम माजे वतनर मोहब्बत कोमर दरद इन बेकिलिन पैदा करन जहानो तरीका ले आरकान कब्जा करियो रे रोहिंग्या ले आरकान मजे हुकूमत करिबार कोशिश करन। अब्दुल्लाह हताश गिलाम। अस्सलाम।